What is up mga mananaps? Valentine's Day day karon day karon diri. So ubani ko ninyo palit tag bulak. Surprise na to atong asawa. Pero ang twist guys is sabayan ko niya. O yeah, gitagaan ko siya kwarta palit. Diba? See you next year. See you next year. See you later. Love you. Kita na pa. So, I will be driving. Bisag wala pa ta kaswito diri. Diba, lab? What is up? See you later, ma. Guys, biyugi ko ninyo i-surprise ang asawa. Pero siya ang gagawin sa mga lab. Layo pa na. Uy, wala ko kami just. Nakaya, wala, bisin siya? Andam. Ayun. May press chopper. Press chopper dahil mo malit o bulak. Diri dahil ko mo palit ako dahil. Let's go! Shit, akong iyab guys. Akong iyab akong asawa dahil guys. Let's go! Open! Yawa yun ako eh. So, na natin yung mga bilianan diri guys. Uy, mahal na eh. 20 BB. Short atong kwarta guys. Short atong kwarta, 20 ray gihatag. Yang. Unya ang... Sige lang. Kaning kamutan na to na. Ano yung mga gulay diri guys. Oh. Patif kanina lang. Ganyan. Parsley na lang paliton guys. Yung mas sweet. Parsley ba? So guys, mamalit na tagulak. Sana? Gulak. Ano? Kanan makanik. Cauliflower. So guys, mamili namin og steak. Ang steak. Para oh. So here we are. Ready to. Limited na daan guys. Ay na naman day kundi daan. Oh. Bonit. So naanay ko ang daan guys. Kung saan nga beef ni. So ginito na lang nino. Dili nito. Tuon. Hello to, di ba ni? Ano may kundi? Natimplahan lang la. Oh, nanay mashed potato. Yun nilang steak diri guys. Kaya ready made cook and go na lang ni. So nakapalit na mig steak. Ulak na lang. Ay saba. Si makadungog. Nga ni din guys. Malitag bulak ko ba nun yun na to atong asawa. Asa mo gusto? Kanan na lang. Si bambu-bambu man na. Mamatay niya po na dito kay way adlang. Kanila kayo tulip. Asa dito? Kana oh. Ay, ayaw na ko yun. Ini siga-siga. Ano mo gusto? Siga-siga? Ayaw. Dili daw na guys. So kita taglain. Kana na lang. Kanina lang. Pisti. Let's go. Fish. Let's go, let's go. Bawal na. Burger? Yes. Yeah. So, pay for my order. 51 taran, kulang akong kwarta. Pero sige lang, naman akong asawa. Card payment. Move. Ambil, butang dito. Ay. Let's go. Do you think my wife would love it? Let's go. So that's it guys. Balik tayo balay. Let's go!
Surprise yun ang asawa ni guys. Here, I have a surprise. Yay! Love you! So, successful lang atong gihimo na surprise, Idzie. Bye-bye.